Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray Ablaye Balde o musidɗo mo jonno wonde kumpite e haala pulal tabutuɗo Guinée Conakry fewndo ɗo wandara woni ko yewti ɗo hande kadi fi kumpitiɗen haala pulal jiyaɗe kako miiɗi ɓen tolimele fanta buumaya haɗa mi huurike on mi weltanike on mi jarni on kadi mi lanni kesiɗon e jang kala ka won ɗon minen ko jam men woni o wandira fewdo ɗo haɗa miɗo yaafini e moɗon kumpite ɗen ndeti moƴƴa tan on dirti moƴƴa kono hari musidɓe meɗen mbuyno waɗi ɗo hiwra gollan tawno mi wawata accude ɓe kipa ɗum ɗo ko ɗum waɗi si kumpite ɗen ndeti ka wowi fuɗɗade ɗon haray on yafoto mi hiwrike on mi weltanike on mi jarni on haɗa no andi ɗon noon hannde ko asawe 15 ndu lewru porto innetendu octobre lewru 10 ɓuru ndun e lebbi portoɓe ɓen hitande guluuji ɗiɗi e nogay e go'o haray 15 heures on e mana 3 heures on feƴƴiri leere New York fewon ɗo mintaji 3 haray 19 heures mana 7 heures on kikiɗe feƴƴiri fello weliya mintaji 3 hiɗon andi weliya ko ɗon inite no hanki luuɓa wona woodi noon kadi haɗa 19 heures on feƴƴiri minti 3 hoore kaada koye saare kali jeeya saare kali o suufe fetti jeeyaɗo e telemede haray kumpite ɗen en fuɗɗorede Amérique wona woodi noon ene vaccination o vaccin tammo ko yowtori e o nawna hino jokka Amérique to hiɗon andi lanɗo leydi ndin tigui wonino ko vaccine awa dey o vaccin tammo ɗo buy ƴettimo hino ƴettude kadi ko ɗum noon waɗi nokkede buy joni ka gollete ka leydi ton ɓe wiyali ko forcé be ɗum ko obligatoire be ɗum kono si ɓenni si a vaccinaki a gollata si a vaccinaki a janggata si a vaccinaki a ƴettata bos si a vaccinaki a ƴettata train a tawa woni obligatoire ko forcé be ɗum joni ɓayɓe ronko yimɓe ɓe vaccine o ko ngal lawol ɗon ɓe woni e rewtidde a vaccination o hino jokki golleji ɗin kadi ɗaɓɓoɓe hino ɓeydade ñande o ñande haray noon noon waɗi to boneji ɗuɗuɗi ɓe addini golloɓe ko ɗuuɗi golleji maɓɓe ɗi sengi wiyetata ka nawna ɗon magi waɗi mutation Joe Biden haray de ɓe waɗi hito ɓenni o frontiére wonɗo hakkude Colombie e Panama hiɓe niddinni ɓeydugol ɗon ɓe dandoɓe ɓe aynoɓe ɓe daroɓe ɗi frontiére ji haray de administration Joe Biden on Amérique ton ko ɗum woni ko landi sécurité on ko frontiére ɗon hakkude Colombie e Panama wo ko yo ɗuɗɗine ko yo ɓeyde ko ɗum Amérique woni ko landi sen iwi ɗon ma en Texas hiɗon andi saria no wotano ton hitande wuure 1973 ɗum noyne 1973 fi bonnugol ɗiɗeɗi woni duuɓi 50 ko ɗum woni mbiyon saria wota 50 on no manque fanɗi hiɗon andi ɓe memmintinino ɗum e ɗe balɗo Texas lebbe ɗiɗi no feƴƴi ɓe inni deedi ɗi nayo bone ɗon hannde kadi reedi no ɓuuri jonte 6 ton noon Amérique ton ko bonnoɓe deedi ɓen ɓuuri ɗuuɗude wonoɓe ha sowoɓen si ƴetti reedu awa ɗum waɗi gurure Texas to muradu moƴƴuru ñawowo goo towuɗo ka leydi ton ɓayon saria wotama ɗum to ngama joni
ɓen ni kala bonnuɗo yoɓay guluɗi $10 o yahay kadi ka kaso ñawogo mino dari ɓanti honɗo ni mi waɗi ɗum ɗo joni continue bonnugol deedi ɗi ɓe winoɓe tadi bonne ɓe wanno ko inete kon appel ka cour d' appel ene ɓen ɗon ɓe ñaawi ko ɓe jowo tato ɓen inni wona yo bonne joni ko wiyanoɗa kadi darnama bonnugol deed ɗin ɗon amato haray noon o administration Joe Biden ɓe weltorali ɗum koyna deedi ɗin bonnatake Texas kon hande kadi appel ko waɗano kon joni diwiɓe nayoɗi bonne ɓen gonga administration Joe Biden o ɓe weltorali ngol jabawol ɗon ko yowtori Amérique kon en haɗa waɗo mi attanmo joni fi kokkiɗo kon kadi hella ka meɗen hara hella ka meɗen fuɗɗoren lagine wano woori noon ene o gouverneur a Conakry ɗo wattodude ɗi commune ji 5 Conakry ɗo golleji maɓɓe bonɗi ɗin fuɗɗitike yoninde hoore fuɗɗitike yaltotude gouverneur on ka ville Conakry ɗo e ɓe maire ɓe jowo e ɗi commune ji 5 Conakry ɗo golleji maɓɓe bonɗi ko ɓe wonnayi wadde fewndo Alpha Condé ko fuɗɗike yaltotude gouverneur on e ɓe maire ɓe ɗo jowɓe tooñi dama e détournugol jawle ko ɗuuɗi hiɓe dasi gayɗe ka ɗum unto ɗaɓɓi société ji baki e ɗin kadi mbuuɗi rewreɓe hendoɗi awadeyi ɗen golle maɓɓe ɗum fuɗɗike pulfude ko ɗum haɗi lagine ɗo marsa wona laabi marɗen wona ndiyan wona courant wona sécurité ko henda o koye ɗi jiifaji ɗi hewata wona untede haray dey o gouvernement transition keso wonɗo joɗade ɗo o gouvernement keso wonɗo e joɗade ɗo ɓe holli wondema ɓe tefay ɗum ɗon ko be ɗum ɗon laaɓa ko be ɓe anda ko honɗum naati ko honɗum yalti ko yalti kon ko honto nawrano ɓer maire ɓe jowo Conakry ɗo e gouverneur de la ville on ene ɓe ñaami jawle ko ɗuuɗi tefoje ɗen noon fuɗɗama ɓe wii noon kala ñamuɗo ko tawi duwano ka ñamude kala memuɗo ko tawi hanano memude o watte ka itti ɗon haɗa noon o gouvernement transition fokkutuɗo ɗo ɓeɗo ɓe ala samagala goy si ɓe wooli ɓe huway nayo ɓe woolu wona ka haala ko lagine andira ko ɗi duuɓi ɗo ɓeɗo si wooli ɓe huway a wara yaka seede moɗon onon ɓe maire ɓe ɗo jowo e o ancien gouverneur de la ville Conakry sen wi ɗon aten fi o réunion ko RPG wanno ka 16 maɓɓe matoto ɗo hanke dartagol leɓɓi ndo o fi ɗi woteji saatiɗi no hettide laamu ngon kadi RPG ɓe anda ko honto ɓe seedi e lagine RPG ɓe anda ka honto guineɓe ɓen soñji fewno ɓe wonno ka jullere RPG anda ko ha honto guineɓe ɓen falano settude e président parti maɓɓe on e parti maɓɓe on ɓe anda ha joni ɓe famali hay hunde awa ngal tummune maɓɓe wa ngal hanki ka sese maɓɓe ɗo yon andi mi yetno ka sori fofanano toon num Damaro Makanera docteur Diane e yogo e maɓɓe kamɓe tiggita ɓen ka parti to ɓe tumbonino awadde hande lagine ɗo buy wi hino kondani yolotoɗo duwaka suuɗi ka wattira ɓe duwaka acceke o parti ɓe duwaka accede moɓodira ɓe duwaka accude ɓe tumbodira ɓe duwaka accude ɓe waɗa réunion hino woodi lande ɗe ɓe duwa landede taw fi jawdi ndi leydi ɗi duuɓi 11 ɓe woni ka laamu fi ɓe yimɓe ko wara ɗi duuɓi 11 ɓe woni ka laamu fi ɗe jawle ko bonna yimɓe ko soka yimɓe ko gaña e yimɓe ko raɗa yalti ka leydi saabu maɓɓe ko ɗen lande ɓe duwa landede ɓe jaabo namoɓo ndigo kadi waɗa propagande wiyani ɗaɓɓutude laamu haray de ka leydi ɗo
ka meeɗen ɗo yoga weltorade jonde maɓɓe ɗon ɓe torike o gouvernement transition fokkutuɗo yoɓe yeeto rpg ko ɗum fewndi ɓayde ka joni ɓe anda harayde ɓe ka société civile ɓe ka syndicat leader parti politique jiɗin sen wi ɗon mayen ka CNT conseil national de transition ɓe satiɓe jooɗade hiɗon andi sukaɓeɓen lagine ɗo hino waɗana julle joyi awa ministre laamiɗo ka sukaɓeɓen wonɗon ɓene ɗum ministre de la jeunesse o waɗi hande hito kon ɗum ministre laamiɗo ɓe sukaɓe ka leydi ɗo woni ko holli woyoɓe organise ɓe suɓa yimɓe kelduɓe yimɓe jannguɓe ko représenta ɓe ka CNT satiɗo au conseil national de transition ministre de la jeunesse on o wi o torki ɓe dey yoɓe addi sukaɓe kelduɓe o wi ɗon hon ɗum kadi kala naɓeteɗo toon haray condition ara noon koyo taw ko jannguɗo heeɓi bac jannguɗo perdi e breve ma perdi yaago sette mane ala kay naɓede toon koy wo leydi ndi démarre woni hande kadi ɓe ala haajo mo janngaka laamu toon tippude ɗum ɓe wi ka jeunesse ɗo naɓeteɓe ka CNT ɓen ko tawɓe ko fanɗi wo heeɓi bac maɓɓe on ko ɗum noon dey ministre woni ko holli ɓe sen wi ɗon mahen ka colonel Doumbouya harayde hande kan colonel Doumbouya o yiidino représentant inen européen on lagine ɗo hiɗon andi hanki o yiɗinoɓe ka CEDEAO hadde ko inen européen on kanko colonel Doumbouya woni ko yiiɗi ɓe yewtuno ko ɗuuɗi colonel Doumbouya holli ɓe on ɗum ko laana wonno ka yoolade o ƴawni lagine koyne kaso wonno adnon fof kadi ko seede ñande wo ko nangi ko ittu ko sokigol ko raɗegol ko bonnanegol ko gañegol ko hulɓinegol si tawi naka parti lanɗon humorɗa sina toon jeyraɗa o wi laamu na noon laamorte e leydi jama leydi wona noon laamorte ko démocratie inna guinéɓe ɓe no duwateteɗe mo ɓe humo ka yiɗi wona ka faala jokka mo faala wo ngu laamu ingu ko forcé ko obligatoire ko ɓe wona ka RPG si tawi a woni e lagine ɗo e jaam si a waalay ka maɗa si a ñallay ka maɗa si a jeeyay ko jeyɗa kon ko ɓe wona noon ka RPG colonel Doumbouya inni wona noon laamorte kanko mission makko mbaw ari o ñinne démocratie ka leydi o fonnaguineɓe ɓen ka saria justice wona indépendante tawa si tawi a bonna hunde a hula hunde ka leydi ɗo goto nanguirtake leñol makko nanguirtake saabu diina makko nanguirtake saabu parti politique o woni e fewdo makko e kadi o wonata candidat nde on potto kadi woto ɗen ko laaɓude wotanaɗo gañi o kadi ko on hendoto o ala candidat o ɓamanta candidat aɗa de kan colonel Doumbouya ko ɗum wonno ko jaabi représentant ine européen noon ɓen ɗon noon ɓe jaabino wondema ɓe nani ɓe jaaɓi ɓe mandinayi kadi sen wi ɗon hara en continuer ka premier ministre chef de gouvernement on Mohamed Biavogui o waɗi yaltande makko arana nden kanko premier ministre chef de gouvernement on kon to noon o yaari ko Ghana hiɗon andi ko président Ghana on woni ko laami CEDEAO on fewdo ɗo hara premier ministre lagine on o yahi ko ɗagol mo Ghana on ɓay CEDEAO o wawata gasde ɓawo lagine kadi gasata e ɓawo CEDEAO o yahi o yeeto président Ghana on ko honɗum woni eɓɓore maɓɓe ko honɗum addiɓe ka laamu ko honde ɓe pottoto ka laamu ko honɗum woni programme ji maɓɓe ɗin kaɓe laami ɗo
kamɓe CNRD o ko gandilal ɗon Mohammadi Biyo fof sen wi ɗon mi yeetiki on ko honɗum woni hoore yaadu o premier ministre Lagine Gana ɗo ko sifanagolɓe ko on ɗon laami CEDEA o ko ƴettini ɓe ngu laamu sifanagolɓe ko fewndon to ɓe jaɓiti Lagine sifanagolɓe kamɓe CEDEA on ko honɗum waɗi si ɓe ƴetti ngu laamu ka meɗen ɗo enen Lagine ɗo kamɓe militaire ɓe o sifani ke président Gana on haari koye kaso Lagine woni yimɓe ɓe noon no dindude a yahata ka woni wo a wolata ko woni wo a ñamata ko woni wo a waɗata ko woni wo fonteji fof no ferma ɓe inni fewndo ka ɓe faabi Lagine ɗon haɗi sattiri Guinée en jo ka leydi wuɗika kam mo ƴewatako ko ɗum ƴettini ɓe laamu ngu wonaɓe luttoɓe ɗon kadi wonaɓe candidat kadi e kadi ndeyɓe potto ko woto laaɓude poy watta Lagine kala candidat jo gañiɗo kamɓe ɓe ala candidat goy kamɓe militaire ɓen kala candidat jo gañiɗo ko on ƴetta laamu ngu Lagine ɓe immo o jooɗo ɓe fodi ɗum ɗon kadi CEDEA ko ɗum woni ko ɓe holli sen iwti ɗon arten noon ka Kolna Doumbouya hiɗon andi docteur ɓe ɗiɗo hino violi ɗo joomo duuɓi nogay yaaɗo fi lekki ɓe jonnamo ko ɗannintamo ha haaju maɓɓe o gasa e makko Kolna Doumbouya inni ɗum ɗo waɗi kono wattata ka leydi ɗo woɗen hannde o yawno ko labutane kanko Kolna Doumbouya équipe makko on ndaargol ɓe suddiɓe violaɓe ndaara ɓe boboɓe nawnuɓe ɓe yimɓe jukkuɓe no ɓe walore ɗi labutaneji no ɓe wona e ñawdirede no ɓe wona e dankorede paygoy go imminteno o jonne o wuundo jukkuɓe go yaroɓe leɗɗe o sekkoɓe kabalaji ɓe potnato leɗɗe ɓe jinnida e makko ko ndu nano ɓen holle wo ɓenda soko ɗum haari ka labutaneji ko ɓe anduno ka labutane ko raɗegol ko soñdegol ko piyegol ko ittinegol ko ɗum haari ɓanni ka labutane yo lanɗo leydi ndi yawton landoɓe ko musataɓe eno musirtaɓe si ɓe heeɓi lekke si ɓe heɓali si ɓe ñaami si ɓe ñamali ko biyonde ɓe waali ka labutane wo ko lanɗo ɗo fuɗɗani ɓe ɗum Lagine haara noon Kolna Doumbouya holli ñaawoɓe ɓen yo fuɗɗorɓe docteur ɓe ɗo Lagine ɓe ñaawaɓe ɓere bonnere ko ɓe waɗi kon ɓe kondana ɓe kadi ko ɗum ɓe holli yoɓe ñaawɓe e ɓere bonnere ko ɓe waɗi kon ɓe kondana ɓe kadi o yiɗa sugu ɗum ɗo watta wo ɗum ɗo tunne e Lagine fof no hertinani hen ko ɗum Kolna Doumbouya holli koyeɓe ñaawɓe dey o inni noon kanko haala makko ala ka justice goy justice on koyeɓe wonno indépendante taɓe ñaawiri goɗɗo leñol taɓe ñaawiri goɗɗo diina makko taɓe ñaawiri goɗɗo e parti politique ka woni taɓe ñaawiri goɗɗo fi ɓe annidirama heɓe andiri yoɓe ñaawi mo eɓɓere bonnere ko bonni kon o wiɓe docteur ɓe ɗo ɓay fele ko waɗante e dinguira ko fi luttuɗi ɗi nañama ɗin wo Lagine fof jangga e ɓeɗo surtout kamɓe ñawdoɓe sen wi ɗon haray toujours en continue haray kanko Makanera o wanno hito ɗon andi RPC tummoninno ko honɗum Makanera holli ɓay fof no wiide RPC maayi on ñeeyi wo RPC wona parti maayowo taw eɓɓidi RPC e PIP taw eɓɓidi RPC e PDC-RDA wo PDC-RDA ko Sékou Touré jeyno ɗum PIP ko Lansana Conté jeyno ɗum RPC no ngo ko jamma on jeyi ɗum wona Alpha Condé wo parti ɗo wona maayowo o wiyata ko parti o maayay ko ɗum holli wo parti on wona maayowo sen wi ɗon arten e o syndicat
kipuɓe fiiɗi l'école ji syndicat national éducation on lagine hiɗon anndi ñande no ga e goondu lewru ɗo l'école uddita e lagine ñande goo darotoondu université ji ɗin kadi udditay haray syndicat ɓen ka éducation ɓe niide woɓe ɗowtay o transition e fi ouverture ɗi l'école ji ɓe waltoto ɓe haray nin o universitaire Gamal Abdel Nasser ɓe wi kamɓe dey ɓe wona pare uddutugol le 1er novembre wo lekkuji ɗin uddita hunde e ɓaka no ɓe jangguira si tawi le gouvernement on yeƴƴitaki woɓe déclenché grève limité kamɓe janggoɓe gamal ɓen ɗon e université ɗon wo kamɓe dey lekkuji ɗin uddata sen wi ɗon continue mankindiya o quartier manque pas ko boutique woni ko attaque ɗon hanke kindiya quartier manque pas ɓe ari ala ko ɓe huwali mbuuɗi laaɓuɗe tum ɓe ƴetti ɗon ko yata million 6 franc guinéen e télévision ji e téléphone ji e radio sattapireji ha hunde ɓaccade ka boutique to ɗum ɗon kadi ko hanki waɗi kindiya ka ɓeynata ɗon quartier manque pas sen wi kindiya may mamum harayde mamum e o sous préfecture bulliwel woni ko leggal yani hanki e hoore suddiɗo ɓeyɗo suddi ɗon komo duuɓinogay himo bambi bobo makko hen ndiyam wonduɗan e hendu tiiɗu ndu ari taɗi sandu leggal ngal ari ngal jooɗi e hoore nene bobo on e bobo on ko ɗo woni ko ɓe heddi ɗum ko mamum bulliwel woni ko waɗi hanke yo allah hinnoɓe yaafoɓe yaafade ɓe yaafaɓe yaafo en enen kadi si ƴettiten haray ko yewtode lagine kon en haaɗay waɗa o mi attamo joni fi ko kiɗo kon kadi toujours e afrique on haray toujours en continue kon pitaɗen e ko yewtode afrique on en futtore Côte d'Ivoire toujours hiɗon anndi ɗo Rambago fewno nanngana ɓaaka TPI o inneteɗo Pascal Affinguesang o wino kanko jeyi parti on jooni kanko e bagoɓe nanngodiri ɓe yahi ka justice ɓay watara en ko no jiiɓora ɓe jonnidi Pascal Affinguesang parti on jooni woni FPI on parti ɗiɗi sengo goo ko bago laami ɗum sengo goo ko Pascal Affinguesang a ɓaawa bago arti o tawi ko noon woni ko noon feƴƴirno o inni o accidi Pascal Affinguesang e parti on o sinca e parti kanko lo Rambago awa halfinno windoɓe kipanoɓe mo ɗen golle ene inde parti on yalti hannde kono parti on innete ko PPCI hayno yimɓe ko ɗuuɗi anno e nden jonde hannde kanko noon Simon Bago ɓeyngol Rambago o weltorali ɗum ɗo o hollitaka huunde ko yoytori e fiyo parti hiɗon anndi Rambago artu tum o landi settigal hakkude makko e debbo on ko hon ɗum noon waɗi debbo on ala no wadde e golle moƴƴe ko Bago soka o sikkano Bago yaltay himo tawano wonɓe juurade Bago ɓen fewndo Bago nannga ko ɗum si Bago landi settigal hakkude mum e Simon Bago awa inde parti Rambago keso on yalti hannde ko PPCI o innete sen wi Côte d'Ivoire ma en Guinée Bissau haɗa Guinée Bissau dey président maɓɓe holli hannde o tentative coup d'état ko nano waɗi hecci hanki weeti hanki wona gonga hiɗon anndi ko chef d'état major général inter armon Guinée Bissau toon wonno ko holluno coup d'état haadino e laawol awa président maɓɓe on dey Guinée Bissau ɗon o holli wona noon woniri coup d'état fokkitano toon militaire ɓen ala on annuye kadi noon o torike ɓe kamɓe militaire ɓen yoɓe woɗɗito politique haɗa président Guinée Bissau ko ɗum woni ko holli ko wiide président français on ɗon sen wi Guinée Bissau ma Burkina Faso hiɗon anndi o ko ɓeydata festival
cinéma africain ɗi filmuji piiji boyi ka hollete heɓi duuɓi 4 sinca hitande ɓe ɗum waɗa e burkina e neeɗi duuɓi ɗo fof hade ala e wadde kono hannde fuɗɗike sabu non ko tiiɗuno e nokku on kon wonno hitande ɓe ɗum ɗon sottinteno e ngal noon on cinéma ko duwa waɗede ka maɓɓe ɗon ɓe fuɗɗike hannde sen wi burkina faso man RDC Congo miɗon anndi RDC Congo heɓi lebbi heewɗi ɓe poɗodirde filammin ko président o seni ka maɓɓe ɗon ene hannde député ɓe ndeyi mo président de la république RDC Congo faala on enen ɓe dagini woni ko ɗon ɗongol président seni opposition on noon ɓe wi ɓe tawaka e ɗum ɓe tawatake ɓe wi ko doole lanɗo on geddi ko forcé ko tooñe o waɗimo faala on ɓahimo mari doole arede assemblée on ka maɓɓe ɗon ɓe dagini omo félicité sikkedi faalanoyon président ka seni ɓe wi noon ko hujjanoy tamo wote satiɗe ɗen sen wi RDC Congo man Cap Vert haray janngo dey ɓe wotay ka maɓɓe toon campagne ɗin ɗi lanni candidat ɓen ko ɓe jeɗɗo président sortan on wona candidat Cap Vert ɗon heɗon anndi noon wotoɓe ɓen yona feccere million koɓe guluji temeɗɗe nayo e goɗɗum woni wotoɓe janngo ɓen Cap Vert sen wi Cap Vert man Togo ene Togo dey ɓe wi labutaneji ɗin ka maɓɓe ɗon ɗi dankaka yimɓe ɓen hino tampi tippude ɗum gouvernement on waɗi eɓɓoreji no yannira ɗi labutaneji waɗi eɓɓoreji Togo toon no ɓe yimɓe tampuɓe heɓira ko ñawdora hara ɓe yoɓata si tawi laatoriɓe haray de député ɓen ka maɓɓe Togo ɗon ɓe wocci on séria ɗon kadi haɗay ko yewtori Afrique on en haade waɗo natama joni fi kokkiɗo kon kadi helle ka yaasi hara helle ka yaasi fuɗɗore en Angleterre ene ɓenni enquête ji nde no continue yon anndi o député jo maɓɓe tupano hankilaɓi ha o maayi haray police ɓe kippuɓe fiiɗin piiji ɓen no tefude ɓe nannguno suka mo duuɓi 25 kon tufunomo haray noon ministre de l' intérieur maɓɓe on ño ɓeydanayi sécurité on ka maɓɓe toon bidise maɓɓe on ɓe ɓeydite tambitede e wallitede ɓay ko ɗo won député jo ɗimmo ɗon anndi waraɗo ka maɓɓe ɗon haray de ministre de l' intérieur on Angleterre toon woɓe ƴetta e ɓooreji fii ɗum ɗo sugu ɗum ɗo wota wattu sen wi Angleterre ma en Italie ene manifestation molanaɗo waɗi ka maɓɓe toon hannde ɗum noon ko honɗum woni ɗum ko fii o doodugol ɓe yimɓe ɗi fii ɗi vaccin ji on anndi Italie kadi ɓe holli joni gila 30 nduɗo kala gollowo toon koye taw ya vaccine sina ɗum a gollata ka maɓɓe ɗon jama on noon holli Italie woɗum ɗon koye tooñe koye doole koye kansuɓe woni wadde kamɓe ɓe jaɓantaɓe ɗum ɗon ko ɗum waɗi Italie toon hannde manifestation molnaɗo wanno sen wi Italie man Afghanistan e o région ko ɓenta ɗon Kandar hiɗon anndi ko ɗon o watanta wanno hanki haray dey ɓe wi mayɓe ɓen yoni 50 hiɗon anndi a ñande 50 maayino awa ɗo kadi ko 50 woni ko maayi ko ɗum noon ɓe holli talibanɓe ɓen hiɓe sattene fewndo ɗo golloɓe ɓen ala ka yoɓe toon banque ji ɗin ala mbuuɗi wonɓe ka yaasi ɓen inni wallata talibanɓe ɓen ɓe hokkataɓe ɓe ñawlataɓe ɓawa tum ɓe ari ɓe jatti laamu ngun kamɓe anndi kono yoɓirta golloɓe maɓɓe haray dey wattude ɗi attantaji ɗo kadi talibanɓe ɓen ino wondi sattede sen wi Afghanistan toon man Indonésie ko leydi ndi woni ko dimbi toon hannde Indonésie dimbande hulɓininde tato mayno cuuɗi buy woni ko fecci yimɓe buy kadi woni ko gaañi ɗum ɗo kadi hara ko Indonésie woni ko waɗi hannde kamɓe kadi ɗon ka maɓɓe Indonésie ɗon leydi ndin hino heewi dimbagol sen wi Indonésie ma en Pakistan ene premier ministre maɓɓe Pakistan on ɗon e ɓe ka sécurité ɓe luri ɓe lammini goɗɗo ka sécurité premier ministre on yiɗa ɗum ɗon haray lura janal yani hakkunde premier ministre Pakistan on équipe ɓe ɓen helle ka sécurité haray no maapini tension on no monti hakkunde Mouradou Moɗɗuru haray hannde kadi en haaɗe waɗo si juuti on yaafoto ko leeti kon kadi on yaafoto balje wonɗe gaaɗen on yaafoto on weltanama on jarnama kala ko won ɗon e aduna on
onon ɓe senditoɓe eɓe on ɓe hittade ɗe kumpite haala pulal haala journal ngal hino raɓɓiɗi hiɗon andi koye hoore lawol mi woni ko wippade mi woni on yaafoto kala no yiruɗon eno famiri ɗon jentoɗon noon haray koye hoore lawol mi woni ko ɓaytum miiɗa ɗum ɗo tulta jama on hino noddude hino adde message ji hino landitade ko ɓeyɗo ɗum ɗon simiɗo wippade ɗum ɗo wonɓe adde omen hondirɓen hino ɗuuɗi tan mi jogitake haray janngo dimanche simi heeɓi feere waɗugol mi etoto miɗo mari ɗuuɗuɓe ɓe yonnita janngo si tawi waɗaka haray kadi miɗo yaafini on weltanama on jannama si waɗaka janngo on yaapoto haray wona yinde an miɗo mari hoɓɓe ko ɗuuɗi komi duwawi honndirde janngo dimanche haray woni falami hettade ka youtube yawin ɗon balde info bindol no ka ñaamo memol ngol ɗon ko fiyon abono talligu no senguɗo ɗon memon kon ɗon ko signal an kumpiɗe ɗen on hetto ko feƴƴi kon ay ko fewndi kon lutta ko arta kon on weltanama on jarnama muuyi on siko ɗum muuyi eŋesaji ariɗin ɗo kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko balde info o musidɗo mammo teɗimele jaaɗe ko kakomin irɓen fanta boumaya tabutuɗo Conakry fewndo ɗo wonnoɗo hanke Amérique hande wonɗo Laguine wonno ko ɓatti on ɗo fi feƴƴinagol ɗe kumpite e haala pulal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh